in the presence of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. It's a joy to be here in the presence of the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. And I count this opportunity as an honor of the Lord to be minister the word in the Nagamis service. I remember one word, kinagase. That's only one word I know. Did I pronounce properly? Okay, that's great. Amen. Thank you, Pastor JP. Thank you, Story. Thank you, dear Pastor, for all these wonderful people of God, for this Nagamis church. Pastor JP, Pastor Story, and Pastor Han sob team ke dhanyabad diya ase. I believe the Lord is going to minister to each one of you. Mai biswas ase Ishwar pra sob bhanu ekjon ke aji kotha kuru bole ase. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Today, the Lord has given me a word for each one of you. Aji moi ke Ishwar pra kotha digina ase apni han sob ekjon karne. Look at your neighbor and say, be strong in the Lord. अपनी लगा पड़ोसी की साबिनी और कुबी Be strong in the Lord. ईश्वर दे मजबूत थकीबी Be strong in the Lord. ईश्वर दे मजबूत थकीबी. Amen. No matter what the situations, no matter what the challenges, no matter what you are going through in your life, the Lord is saying to you, be strong in the Lord and in the power of His might. अपनी ला किना सिचुएशन ऐसे कुछ भी challenges दुख खान लोग पाए ऐसे कुछ भी ईश्वर को ऐसे ईश्वर दे अपनी मजबूत थकीबी और ईश्वर लगा ताकत दे अपनी मजबूत थकीबी. Know that you are strong in the Lord. अपनी जानी भी कि अपनी प्रभु ते मजबूत You are not weak. अपनी कमजोर न होए. You are not defeated. अपनी हारी की ना ना. Amen. Hallelujah. You are strong in Christ, in the Lord. अपनी यीशु ख्रिस्ट प्रभु ते अपनी तकरा से. Hallelujah. Hallelujah. Your season is changing in your life. अपनी ला season life ती बदली हुआ ऐसे. Turn with me to book of Joshua, chapter 1, verse 7. Book of Joshua, chapter 1, verse 7. It says, only be strong and be very courageous. और ये ती verse जोशुआ लगा 1 लगा 7 को ऐसे खाली मजबूत थकीबी और मन दंगोर थकीबी. You know, so many times when I meditate this word, you know, it's really ministered to me. This word really strengthened my spiritual life. अपनी जाने मुझ जितना भी इतु बचन दे पूरे इतु पूरा मुझ के तो ले आत्मा लगा ताकत तो अल्लाह पर दे. You know, Joshua faced certain challenges that you never face, that I never face. जोशुआ तो ले इन्हीं का दुख खानता है लोग पाइसे जुन तो मैं और अपनी तो ले आजी लोग पाना है. But God is saying, only be strong, Joshua. होले भी ईश्वर बा को ऐसे जोशुआ खाली तकरा थकीबी. Only be strong and be very courageous. खाली तकरा है थकीबी और मन दंगोर रखीबी. Why? किले? He said that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn it from the right hand or the left, that you may prosper wherever you go. तो इतने विषय दे कि ते अपनी के जुन्तु बचन तो ले मोसेस लगा द्वारा पड़ा कोशे कि अपनी तो ले राइट या लेफ्ट अपनी ना जाबो हुले भी अपनी ईश्वर लगा कानून तो धुरी ना अपनी सीधा जाबो. Your identity in Christ Jesus has already made you strong. इतो अपनी लगा जुन्तु Hallelujah. पहचान तो आसी यीशु ख्रिस्ता दे इतो तो अपनी के ऑलरेडी मजबूत बनाई ना से. See, in the old covenant, they don't have the Holy Spirit like you have, you and me have. सभी Old Testament दे साइले अपनी और मोई लोगों दे पवित्र आत्मा थका निश्ना ताइखान लोगों दे थका ना है. They are not the temple of the Holy Spirit. ताइखान तो पवित्र आत्मा लगा मंदिर न होए. They are not washed by the blood of Jesus. ताइखान तो यीशु लगा खून पर धोलाई ना थका ना है. They are not the righteousness of God. ताइखान ईश्वर लगा धार्मिकता न होए तो. Today, we are the righteousness of God. आजी अमी खान ईश्वर लगा धार्मिकता आसे. Come on, look at your neighbor and say, you are the righteousness of God in Christ Jesus. अपनी लगा ओसोरे थका मानु की कुबी अपनी ईश्वर लगा धार्मिकता मानु आसे यीशु ख्रिस्ता. Come on. Look at your neighbor, smile at your neighbor and say, you are the righteousness of God in Christ Jesus. Come on, अपनी ला पड़ोसी की अपनी साइगिना कुबी अपनी ईश्वर ते अपनी एक धार्मिकता आसे. Amen. Amen. And 1 Corinthians chapter 6 verse 17 says, one who joined with the Lord, they are one spirit with the Lord. They are one with the Lord. और बचन ते कोई गिना आसे कोरिन्थियन ते की जो तू मानो ईश्वर ते आसे ताइखान ईश्वर लोगों दे एकता होए गिना आसे ख्रिस्ता दे थका तम दे. In the spirit, you and the Holy Spirit has become one spirit. आत्मा दे साइशी कुले दो अपनी और पवित्र आत्मा तोले एकता आत्मा होए गिना आसे. Amen. You are not two.
আপনি আলাগ আলাগ নহয় You are one with the Holy Spirit. আপনি একটা পবিত্র আত্মাৰ লগতে If আছে you are one with the Holy Spirit, যদি আপনি একটা পবিত্র আত্মাৰ লগতে আছে কলে let me tell you, মই আপনাকে কৈ আছে no force of the hell can stand against you. নরক লাগা একো তাকত আপনি লাগা পড়ে Nothing can stand against you. আপনি লাগে একো খাড়া কৰিব না পারিব Nothing can put you down. একো পৰা আপনাকে গিরাব না পারিব Amen. You are more than a conqueror in Christ Jesus. আপনি যীশু খ্রিস্টতে জিতাওয়ালা প্রাবি ডাঙর আছে Hallelujah. Hallelujah. Don't allow any kind of the thoughts to dominate over your mind. আপনি লাগা ভাবনা দে একো আলাগ কিসিমলা বিচার ভাবনা পৰা আপনাকে রাজ করব না দিন That's why the Lord is instructing Joshua, Itu pra- observe my commandment, my word. ইটো পৰা ঈশ্বৰ পৰা যশোৱা কি কৈ আছে কি আমি লাগা কথা আমি লাগা আজ্ঞা খান তোলে সাবি Let my word be the priority in your life. মই লাগা কথা তোলে আপনি লাগা লাইফ তে সব পৰা আগে হব দিবি You know why? কিলে জানে So because the word of God is a spirit and it's a life. কিলে গলে ঈশ্বৰ লাগা কথা তোলে আত্মা আছে আৰু জীবন আছে It's not a letter. ইটো লিখা লাগা খালি নহয় It's a life of God, the Itu- breath of God. ইটো তোলে ঈশ্বৰ লাগা জীবন আছে ঈশ্বৰ লাগা শ্বাস আছে Amen. When you take the breath of God, যেতিয়া আপনি ঈশ্বৰ লাগা শ্বাসটো লয় your spirit man is being energized. Your spirit man is being strengthened by the power of the Holy Spirit. আপনি লাগা আত্মা লাগা মানুহ তোলে মজবুত হৈ যায় পবিত্ৰ আত্মা লাগা তাকতে Amen. Hallelujah. Okay, verse 8. Let's look to verse 8. আমি গান ভার্স 8 তে চাব It says, the book of the law shall not depart out of your mouth. ইটো কিতাবতে লিখি না থাকা কানুন খান যোনটো মই আপনিকে দিছে আপনি লাগা মুখ পৰা হাতিব না দিবি That means ইতলা মতলব you have a connection from your spirit into your mouth. আপনি লাগা আত্মা আৰু আপনি লাগা মুখতে একটা কানেকশন আছে Amen. There is a direct connection from your spirit into your mouth. ইতলা মতলব তোলে একটা ডাইরেক্ট কানেকশন আছে আপনি লাগা আত্মা পৰা লৈ কিনা আপনি What you say, it will be established in your life. আপনি কি কয় ইটো আপনি লাগা লাইফ তে পুরা হৈ যায় Amen. Hallelujah. Hallelujah. You are establishing certain things in your life by faith. আপনি বিশ্বাস পৰা আপনি কিবা নলে কিবা কোৱা তামতে দলে আপনি লাইফ তে বানাই আছে When you say, I'm strong in the Lord. যেতিয়া আপনি কয় মই প্ৰভুতে মজবুত আছে When you say, I'm not weak, I am walking by faith, not by feeling, not by sight. I'm telling you, you are drawing strength from inside to outside. যেতিয়া আপনি কয় মই কমজোৰ নহয় মই বিশ্বাস পৰা বেৰাই আছে দিখা পৰা নহয় আপনি কি কৰি আছে আপনি আত্মা পৰা আপনি তাকত ওলাই আছে Your strength will increase. আপনি লা তাকত ওলে বেশি বেশি হব Come on, your strength is increasing. আপনি লা তাকত বেশি হৈ আছে Okay, this book of the law shall not depart from your mouth, but next word says, meditate it. Meditate it. See yourself through that word. ইটো কানুন লাগা কিতাব তোলে আপনার মুখ পৰা নাহাতিব হইলে বি আপনি মেডিটেট মতলব ভাবি থাকিবি Meditate. What do you mean by meditate? এটা ইটো মেডিটেট কোৱালা কথা তো কি আছে Let me ask you one question here. মই আপনাকে একটা কথা সুধিব Have you looked into a mirror before coming to this service? কিমান জন আপনি সার্ভিস How many? নাহা আগে আপনি আইনা চাইছে How many of you looked to the mirror? কিমান জন আইনা চাই কিনা আইছে I am sure everyone. মই জানে সব মানুহ চাইছে Right? You saw your image in that mirror, right? আপনি নিজৰ লাগা ফেস তো আপনি দেখিছে হয় না নহয় Right? In the same way, when you look the word of God, you can see who you are in Christ Jesus. এনেকাহে কৰি কিনা যেতিয়া আপনি ঈশ্বৰ লাগা কথাতে চাই আপনি খ্ৰীষ্টাতে কোন আছে কৈ কিনা দেখিব Amen. In Christ I'm strong. খ্ৰীষ্টাতে মই মজবুত আছে In Christ you are victorious. যীশু খ্ৰীষ্টাতে আমি জিতি কিনা আছে In Christ you are a blessed person in Christ. যীশু খ্ৰীষ্টাতে আপনি আশীষিত মানুহ আছে খ্ৰীষ্টাতে That is called a meditation of the word. আৰু ইটো আছে মেডিটেট কোৱা লাগা কথা তো ঈশ্বৰ লাগা কথা You are seeing yourself through the word. আপনি নিজৰকে ঈশ্বৰ লাগা কথা লাগা দ্বাৰা পৰা চাই আছে Hallelujah. That's a Hallelujah. different picture. ইটো আলাগ একটা নক্সা আছে Let me tell you, it will create a real blueprint inside of you. ইটো পৰা আপনি কি সঁচাৱালা একটা ব্লুপ্ৰিন্ট তো বানাব ভিতৰে You will begin to see yourself the way God sees you.
আপনি নিজৰকে ঈশ্বৰৰ পৰা কেনেকা চাই আপনি নিজৰকে এনেকা চাবলৈ শুরু হ'ব That's what God is instructing Joshua. That's what God is instructing all of us today. আৰু ইটোহে যশোৱাকে ঈশ্বৰৰ পৰা কৰিবি কোৱা আছে আৰু আজি লগা দিনতে আপনি মইকে ঈশ্বৰৰ পৰা ইটো কৰিবি কোৱা আছে Let me tell you, change your picture inside. The picture will be changed outside. মই কৈ আছে আপনিকে ভিতৰতে কেনেকা চাই কিনা আছে ইটো বদলি কৰিবি আৰু বাহিৰতে সবটো চেঞ্জ হৈ যাব Don't try to change outside. বাহিৰতে লগা বদলি কৰিবলৈ কোशिश নকৰিবি Change your picture inside. আপনি লা ভিতৰতে থকা নক্সাটো পইলা বদলি কৰিবি Amen. আমেন Hallelujah. That is called a meditation of the word. ইটো আছে মেডিটেট ঈশ্বৰৰ লা কথাতে কৰা দ Because Satan is showing lot of wrong pictures outside. কিলে গলে শয়তান তোলে Right? দুনিয়া লগা ইটো বাহিৰ ফানে পৰা বিয়া নক্সাটো দেখাই আছে One of the thing the enemy is attacking the people is their mind. আৰু একটা তাৰিকা যোনটো শয়তান পৰা মানুহকে এটেক কৰি আছে তাখান লগা ভাৱনাতে Continuously, you are weak. You are not good. You are not লাগাতাৰ কৈ আছে smart. লাগাতাৰ কৈ আছে আপনি কমজোৰ আছে আপনি ভাল নাই আপনি স্মাৰ্ট নাই You are not able. আপনি নাপাৰিব Who said that lie? কোন প্ৰায় তো মিছা কৈছে Come on, that's the enemy. ইটো দুশ্মন আছে Come on, that's the enemy's voice. ইটো দুশ্মন লগা But the Lord says you are strong. ঈশ্বৰে কৈ আছে আপনি তাকৰা আছে Don't ask the Lord, Lord, strengthen me. In the New Testament, you cannot pray that prayer. এটা ঈশ্বৰকে আপনি Come on. নিগা নামাঙিবি ঈশ্বৰ মই কি তাকৰা বানাবি ইনিগা নিউ টেষ্টামেণ্টে আমি খান প্ৰাৰ্থনা কৰিব Okay, নাপাৰে I will break it down. ঠিক আছে মই তো ভালৰা বুঝাব How many of you had the lunch? কিমান জন ভাত খাই নাইছে Hey, some of you are not lifting the hand. Are you fasting? Some of you are কুমা fasting. খান ফাস্টিং লৈ আছে নেকি আপনি খান হাত উঠা নাই I hope all of you had a wonderful lunch, right? মই ভাবনা আপনি খান সব ভাল ভাত খাই নাইছে না So, you are going to the dining table তো আপনি খান ইটা ভাত খালা টেবল দে and আইছে you are praying, Lord, strengthen me. আৰু আপনি ঈশ্বৰকে কৈছে ঈশ্বৰ মই কি তাকৰা You বানাবি are not having the food. আৰু ভাত তো আপনি খাবি না খাই কিনা আৰু You will be weak, definitely. আপনি তো কমজোৰ হ'ব তো না হয় না নহয় You need to eat. আপনি কি কৰিব লাগে আপনি ভাত তো খাব লাগে When you eat the word, যেতিয়া আপনি ঈশ্বৰ কথা খাব come on, when you eat the word, যেতিয়া আপনি ঈশ্বৰ কথা খাব your spirit man is being strong in the Lord. আত্মা লগা মানুহ তোলে ঈশ্বৰে তাকৰা হৈ আছে Hallelujah. Hallelujah. That's why don't pray for strength. ইটো কাৰণে তাকত কাৰণে প্ৰাৰ্থনা নকৰিবি Don't pray for strength. প্ৰাৰ্থনা নকৰিবি তাকত That কাৰণে prayer will not be answered. ইটো প্ৰাৰ্থনাটো এনসাৰ নহব God says, take my word. ঈশ্বৰ বা কৈছে মই লগা Eat কথা my লবি। word. মই লগা কথা খাবি Eat my word. মই লগা কথা খাবি Amen. Hallelujah. How you eat breakfast, how you eat lunch, how you eat dinner. Eat my word. That's your food. That's your strength. যেনেকা আপনি ব্রেকফাস্ট তো খায় মর্নিং লগা শাম লগা ভাত তো খায় ইনিকা ঈশ্বৰ লগা কথা খাবি ইটো আপনি লগা আত্মা কাৰণে তাকত আছে Right? Minimum 3 times you will have, right? আমি খান দিন দে কুমতি হলে তিনবার খায় হয় না Some নয় people 4 or 5. Some Kuma people say manu- I take 6 times. I'm not bothered about that. কুমা মান তো চারবার পাঁচবার কুমা তো ছয়বার বি হইলে মই কাৰণে একো নহয় Now, because it's a eating culture, it's all around the world, right? কিলে গলে ইটো খা লগা তাৰিকা তো পুৰা দুনিয়া ফানে আলাগ আলাগ They আছে want to try new restaurant, new dishes. You know, like that goes on. আৰু মানুহ খান তোলে নতুন ৰেষ্টুৰেন্ট ট্ৰাই কৰিব আছে নতুন ডিশ খান ট্ৰাই কৰিব আছে But what about the word of God? বলিবি ঈশ্বৰ লগা কথা লগা বাৰিতে কি Come on, কয় what about the word of ঈশ্বৰ God? লগা বাৰিতে ঈশ্বৰ লগা কথা বাৰিতে কি Man কয় shall not live alone by bread, but by every word that proceed out of the mouth of মানুহ God. তোলে খালি ৰুটি খাই কিনা জিন্দা নাথাকিব হলিবি ঈশ্বৰ লগা মুখ পৰা ওলা লগা সব কথা পৰা তাই জিন্দা থাকিব I guarantee you, মই গ্যাৰান্টি দি আছো when you take the word of God into your spirit, you cannot be weak in your lifetime. আপনি যেটা ঈশ্বৰ You লগা cannot be weak in your lifetime. আপনি যেটা ঈশ্বৰ লগা কথাটো আপনি লগা আত্মাতে লয় আপনি কিতাবি লাইফতে কমজোৰ নহব আত্মাতে আপনি লাইফতে কমজোৰ নহব You will be strengthened by the power of the Holy Spirit. আপনি Come on. পবিত্ৰ আত্মা লগা শক্তি পৰা আপনি তাকৰা হৈ যাব That's the purpose of the church. আৰু ইটো আছে চাৰ্চ লগা মাকসদ Why we need to have a church? Why we need to be the participant in the church? মই খান কি চাৰ্চ কিলে লাগে আৰে চাৰ্চ তে কিলে সেৱা কৰিব লাগে Number one thing, there is an edification is through the church. একটা নাম্বার 1 কথা আছে চাৰ্চ তে আহিছো গলে আমি খান লগা মন কে ডাঙৰ বানাই Coming to church is not a culture. No. চাৰ্চ তে হাতলে নিয়ম নহয় It is our commitment. It must be our commitment. It must be our decision. ইটো তোলে আমি খান লগা নিৰ্ণয় আছে আমি খান চুনি লোৱা লাটো আছে Amen. Sometimes people say, you know, I have this program, I have this function. They will miss the church for small things.
আৰু কোনোবাটো চাৰ্চ আহিলে তাৰমানে তাহান কয় মই লগতে এইটো ফাংচন আছে মই এইটো জেগাতে যাবলৈ আৰু তাহান ছুটু মুটু কাৰণে বি চাৰ্চতে নাহা হৈ যায় You will have another function next Sunday also. আৰু মই কৈ আছে নেক্সট সানডে বি দুসৰা প্ৰগ্ৰাম টা আহিব আহিব If you are going to do that, আৰু যদি আপুনি না কৰি থাকিলে you will miss so many আপুনি বেছি সানডে তো মিছ কৰিব services, the word into your life. আৰু ইমান ঈশ্বৰলা কথাখান আপুনি মিছ কৰিব নোকচান হ'ব But if you make a commitment, হলিবি আপুনি নিৰ্ণয় লৈ ল'ব কমিটমেন্ট লৈ ল'ব you know what will happen? আপুনি কি হ'ব জানে You will be rooted and grounded in the word of his revelation. আপুনি তাই লগা প্ৰকাশন লগা কথা লগা প্ৰকাশন দে আপুনি লগা জড় তো লাগি কিনা আপুনি খৰা থাকিব Can you please go to one particular scripture, Psalms 92 verse 12 and 13. আমি গান সাম 92 লা 12 আৰু 13 দে একবাৰ জানে চাব Book of Psalms chapter 92 verse 12 and 13. Beautiful, beautiful. Hallelujah. সুন্দৰ আছে তো পছন্দ Oh Jesus, wonderful Holy Spirit. It says the righteous. यदि কৈ আছে ধাৰ্মিক মানুহ তো How many righteous are there in the house of the Lord? यदि কিমান জন ধাৰ্মিক মানুহ আছে ঈশ্বৰ লগা Oh, come on. The righteous shall flourish like a palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those who planted, very important, planted. ধাৰ্মিকতা তো হলে তাৰ প্লাম লগা ট্ৰী নিচিনা তাই তো হলে ডাঙৰ হৈ কিনা যাব আৰু তাই তো সিধা লেবাননতে থাকা নিচিনা যোনটো মানুহখান ঈশ্বৰলা ঘৰতে ৰোপি কিনা Say with me, planted in the house of the Lord. ইটো মই লগা পিছিতে কবি ঈশ্বৰলা ঘৰতে ৰোপি কিনা থাকা তো When you are planted in the house of the Lord, যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰলা ঘৰতে ৰোপি কিনা আছে let me tell you, the strength of God you will draw from inside. আপনি কি মই কৈ আছে আপনি ভিতৰ পৰা আপনি তা তাকত তলে ওলাব Hallelujah. হালেলুয়া Many people পিছি মানুহ in the spirit, they are not planted in the church. আত্মা দে তাইখান একটা চাৰ্চতে ৰোপি কিনা বহি কিনা নাই That's what one of the common mistake what happens in the believers churches, the born again churches. This is that. চাবি একটা কমন প্ৰবলেম আমি খান যিমান ইটো আজিকালি লগা বিশ্বাসী লা চাৰ্চেছ খান প্ৰবলেম দিকে ইটো আছে They change every 3 months from different churches. তাইখান 3 মহিনা দে আলাগ আলাগ চাৰ্চ চেঞ্জ কৰি থাকে They change. তান বদলি কৰি থাকে Let me try going this church for 1 month or 2 months. ঠিক আছে মই ইটো চাৰ্চ দে 1 মহিনা দ যাই কিনা ট্ৰাই কৰিছা না 2 মহিনা ট্ৰাই If nothing happens, I will go to another church. একো হয় নাই ইটা মই আলাগ চাৰ্চ যাব You will not be a living stone, you will be a rolling stone. আপনি তলে জিন্দা পাথৰ নহব আপনি ঘূৰি থাকা পাথৰে হ'ব We are not called to be a rolling stone, we are called to be a living stone. আমি খান কে তলে তো ঘূৰি কিনা যাই থাকা পাথৰ কই না মাতিয়া নহয় আমি খান কে জিন্দা পাথৰ হ'বলে মাতিছে We are here to establish in the word of God. When you grounded in the word of truth, I'll tell you, definitely things are changing in your life. আমি খান কে মাতা তলে ঈশ্বৰ Amen. কথা তলে জমিন তো লৈ কিনা থাকিবলৈ কাৰণে কিলে গলে আমি খান ঈশ্বৰলা কথাতে জমিন দি আছো গলে তো আমি খান লাইফ তে বেছি কথা খান বদলি হৈ যায় Today the Spirit of God very clearly speak to someone here. আজি লগা দিন তে ঈশ্বৰ লগা আত্মা পৰা কোনবা কে সাফা সাফি কৈ আছে Don't move. নাহিলিবি এতে ব্ৰা Be planted in this church. ইটো চাৰ্চ তে ৰোপি কিনা আপনি থাকিবি Be planted. Look at your neighbor and say, be planted in this church. আপনি লগা ওচৰে থাকা কি Be কবি planted. আপনি লগা ওচৰে থাকা কি কবি ৰোপি কিনা You are not থাকিবি ইটো accidentally church তে। here. You are not accidentally here. আপনি এতে মিস্টেক পৰা আহা নহয় You are the plan of God. আপনি ঈশ্বৰ লগা God brought you here in this service. ঈশ্বৰ পৰাহে আপনি কি সাৰ্ভিস তে আনিছে Oh, hallelujah. হালেলুয়া When you are planted in the house of the Lord, what will happen? যেতিয়া আপনি ঈশ্বৰ লগা ঘৰতে ৰোপি কিনা আছে গলে Bible says you shall flourish in the courts of God. মইতো Wow. কৈ আছে কি ঈশ্বৰ পৰা কৈ আছে কি আমি লগা ঘৰতে তাই তলে ডাঙৰ হৈ কিনা যাব Flourishing. Say with me, flourishing. Your spirit will flourish. আপনি লগা আত্মা তলে ফল বেছি ধৰি কিনা ডাঙৰ হ'ব When you flourish, তো যেতিয়া আপনি ইটো ফল বেছি ধৰি কিনা আপনি ডাঙৰ হ'ব inside you will flourish outside. আপনি লা ভিতৰতে ফল বেছি ধৰা নিচিনা বাহাৰ দিবি আপনি আৰু বি ভাল হৈ কিনা যাব Otherwise, you will be like a bonsai plant. নহলে তো আপনি তলে ইটো সাইড লগাই ইটো ছোট একটা প্ল্যান নিচিনা হৈ যাব সাইড How many of you seen the bonsai plant? There is a Japanese culture, you know that, right? Bonsai plant, ইটো right? একটা বংসাই প্ল্যান কৈ কিনা একটা জাপানিজ লাগা আছে I have seen some of the plants in, not in Japan, other places I've seen 55 years old, 100 years old, some are more older than that.
but you can carry from one place to another place. तो इतो गास खान किन आसे गुले तो इमान छुतो आसी कि तहन 50 साल भी हो जाए 100 साल भी हो जाए इमान छुतो था कि अपनी उठाई ना लुगिना भी बेरा हो पारे Can you please display one bonsai plant? अपनी तो इतो बोनसाई प्लान तो अपनी दिखाओ पारे वो Right, so that people will be more clear about that. सो दैट सो मानो बुझे हुले गाने Right? They are not planted anywhere. ताई खान की तो ले कोते भी लगाएगी ना नाय Time to time they will change. और तहन टाइम टू टाइम जगह तो बदली होए But God says, बोली भी ईश्वर को ऐसे you are planted in the house of the Lord. अपनी ईश्वर लगा घोर दे रुपी गिना से Come on, look at your neighbor and say, you are planted in the house of the Lord. अपनी लगा ईश्वर के कुबी अपनी ईश्वर लगा घोर दे रुपी गिना You से are going to see the results in your life. अपनी लगा लाइफ ते अपनी रिजल्ट तो दिखी बोले शुरू हो They shall flourish in the courts of the तू Lord. लगा घोर दे ताई खान तो ले दंगोर फल धुरी गिना आगे होबो Amen. The Lord is speaking in this season to many of you. আজি लगा सीजन दे আজি लगा दिन दे बिशी मानु के আজি कोथा करे से When अपनी you के commit inside, जिते अपनी भीतर दे अपनी निर्णय लुना कमिट करे every natural circumstances will change outside. पहाड़े थगा सब दिखाई थगा दिखी थगा बुस्तु तो बदली होबो There are people say, I don't have that facility, I don't have the time, I don't have, vehicle. People will say a lot of reasons naturally. मानो हम तो गांव मुंगसे दे तहन साइगी ना दोले मुई लगो तो इतु नाय मुई लगो तो रिसोर्सेस नाय मुई लगो इतु नाय तहन की मानो लगा भावना पड़ा कोई Make a commitment today. बोली भी आज ही अपनी इतु निर्णय लो लेबे I'm going to commit myself to the part of this church. मुई तो ले इतु चर्च लगा भाग तो ले मुई होबो This is my church. इतु मुई लगा चर्च ऐसे When you say this is my church, the grace which is upon this church, it will manifest in your life. जिते कोई Come इतु on. मुई लगा चर्च ऐसे कुआ तमदे इतु जुंतु अनुग्रह इतु चर्च ते दिखिना से अपने लगा ऊपर दे ही जाए Oh, hallelujah. The Hallelujah. grace, you will take advantage of the grace of God which is available in this church. इतु चर्च ते जुंतु अनुग्रह ईश्वर लगा से इतु लगा फायदा तो अपनी लोबले शुरू हो जाबो Amen. आमेन Hallelujah. हालेलुया Oh, glory be to Jesus. Oh, in That's Jesus' why the name. Lord said to Joshua, only be strong. इतु खाली प्रभु पर जोशुआ के कोशे खाली तकरा थागिबी The reason why many people are not strong in the Lord, they are not planted in the house of the Lord. और एकता वजाय किले एकता मानु तोले ईश्वर विश्वास करा मानु तो कमजोर थाके कुले दो तहन ईश्वर लगा घोर ते चर्च ते रूपी गिना न थाका Okay, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night. You may observe according to all that is written. Next word says, for then you will make your way prosperous and you will have a very good success. Very, very good success. तो इना को ऐसे इतु कानून ला किताब तोले अपने ला मुख पर नहातिबो होली भी अपनी दिन रात इतु ते मनन करिबो और अपनी दिखिबो कि जे लिखी किना से इतु हिसाब ते और इतु पर अपनी लगा रास्ता तो उन्नति ते लई जाय किना अपनी लगा भाल सक्सेस तो आनिबो Let me tell you, when you are strengthened inside, you are successful outside. जिते अपनी भीतर ते तकरा होय किना Amen. थाके अपनी लगा बाहर दे अपनी सक्सेसफुल होय Success is not what the world says. इता दुनिया मानु पर सक्सेस को तो उन्नति को तो की कोई तो न हो In the world there are different definitions about the success. इता दुनिया फाने लगा तरीका पर सक्सेस कुले दो दुनिया लगा अलग-अलग प्लानिंग You भावना must be very influential, you must be very rich, you must be, very popular. Like that, many things the world will say the definition about the इता success. बिशी मानुहान तो कोई कुमा तो पॉपुलर हो लाई कुमा तो बिशी की कोई इन्फ्लुएंस करा लानो धनी हो लागी इतोला भावना अलग-अलग थाके Let me show you what God says. होली मैं अपनी के दिखाबो ईश्वर भाई की कोई Turn with me to book of Genesis chapter 39. मैं लोगों दे जेनेसिस ते जबी बुक इतु 39 दे And the verse 1 and 2. Now the Joseph had been taken down to Egypt, and Potiphar, an officer of the Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, brought him from the Ishmaelite who had taken down there. और इतिया जोसेफ तो लेता के नीचे जो इजिप्ट ते लुई जाइसे और पोटिफर एक ता फेरो लगा ऑफिसर जुंतु तो ले गार्ड खान लगा कैप्टन तो थगिसे ता इजिप्शियन दे ताई के आनीगिना इस्माइलाइस लागे दे ताते लुई जाएगिना रखिसे Now, what is the position of Joseph here now? इतिया जोसेफ लगा जगह तो को दे ऐसे येते Is he a successful person? ता येते सक्सेसफुल आसे सक्सेस पाइगिना आसे People will say he's a big failure. Man, you are a failure. Huh?
মানুহখন বাদো চাইলে কোলে তো ইনাঙা টাইম তে দলে এইটো তো হাৰা মানুহ আছে ক'ব তো Why you end up here like this? আপনি কিনা কোনা ইহেতে বান্ধি হৈ কিনা থাকি আছে But look to verse 2. হলিবি ভার্স 2 চাবি Come on, verse 2. ভার্স 2 চাবি The Lord was with Joseph, and he was a successful man, and he was in the house of his master Egyptian. আৰু ইনা কৈছে প্ৰভু Wow. জোসেফ লগতে থাকিছে আৰু তাই তলে একদম উন্নতি সাকসেসফুল মানুহ একজন থাকিছে আৰু তাই তলে তা লগা মালিক লগা ইজিপশিয়ান লগা ঘৰে থাকিছে Let me tell you something very important. মই একটা বেশি দরকার একটা কথা কব আপনি When you do the will of God in your life, God calls you are a success. Come on. যেতিয়া আপনি ঈশ্বর লগা ইচ্ছাতে থাকে ঈশ্বর বা কয় আপনি ঈশ্বরে সাকসেসফুল হইছে People may say many definition. You are not successful. You are not good enough. No, forget about that. But God says you are a successful person. মানুষ Come on. বদলে আল্লাহ কালা কবলে আপনি সাকসেসফুল না আপনি ঠিক ঠিক জায়গাতে নাই হলিবি আপনি যদি ঈশ্বর লগা ইচ্ছাতে আপনি আসে কইলে দলে ঈশ্বর বা কয় আপনি সাকসেসফুল If you are following the will of God and the call of God over your life, heaven calls you as a success. যদি আপনি ঈশ্বর লগা প্ল্যান আর ঈশ্বর লগা মাতিয়া তো আপনি মাত শুনি কিনা আপনি পিছে করে এসে কইলে তো ঈশ্বর গবরা কয় আপনি সাকসেস You are not a failure. আপনি হারি কিনা নাই The Lord is speaking to someone. You know why I'm going through such a struggle in your life? My brother, let me tell you, the Lord says, when you are walking in the will and the plan of God, you are not a failure, you are a success. আপনি কি আপনি ভাবনা করে আছে গুলো মই তো মা দুঃখ পাই আছে তো করে আছে হলিবে মই কই আছি কি আপনি যদি ঈশ্বর লগা ইচ্ছাতে আপনি বেরা আছে গুলো তো আপনি সাকসেস তে বেরা আছে Come on, hallelujah. Hallelujah. Once you committed into the church, you need to be a participant in the church. That's very important. ইতিয়া যেতিয়া আপনি ঈশ্বর লগা ঘর একটা চার্চ তে আপনি ভাগ লই লয় তেতিয়া আপনি একটা কিবা কৰিব লাগে You must know this is my house. I have to take responsibility in the house of the Lord. আৰু আপনি তো জানিব লাগে আৰু ক'ব লাগে কি ইটো ঘৰটো মই লগা আছে ইটো পৰা মই জিম্মেৱাৰী একটা তো কিবা উঠাব লাগে Hallelujah. হালেলুয়া That's very, very important. ইটো বেশি বেশি দরকার আছে Learn to be a participant in the church activities. আমি খান ইটো চার্চ লগা যোনটো ভাগ কাম খান হয় তাতে সেৱা কৰিবলৈ কাৰণে তৈয়াৰ হৈ যাবি Pray, Father, give me an opportunity to serve you. প্ৰাৰ্থনা কৰিবি ঈশ্বৰ মই কি সেৱা কৰিবলৈ বাবা মই কি আপনি মই কি মৌকা দিবি Amen. No matter what. কি হইলেবি Maybe, to clean the, church. No problem. Do that willfully. কি জানে চার্চ তলে সাফা কৰিবলৈ কাৰণে আসলে ইকো নহয় কৰিবি Amen. Amen. Maybe to wipe. Do that willfully. অ মই তো পোছা লাগাবলৈ আছে ঠিক আছে কৰিব দিবি Oh, hallelujah. Hallelujah. That's not a, something lesser thing. It's when you do faithfully, God is happy about you. আৰু ইটো তলে ছোট মুটো কাম নহয় আপনি যদি বিশ্বাসযোগ্য পৰা আপনি মন দি না কৰি আছে বলে ঈশ্বৰও খুশি পাব তো Glory to God. When you actively function in the church, in the different areas, you will walk into your call. যদি আপনি যোনটো ভাগ তলে চার্চতে আলাগ আলাগ আছে ইটো দিবি আপনি ভাগ লয় আছে বলে তো আপনি ঈশ্বৰ লগা ইচ্ছাতে আপনি বেৰাবলৈ শুরু হ'ব That's a key thing. আৰু ইটো একটা চাবি আছে Hallelujah. Let me tell you, many of the time people are missing that thing. চাবি মই কৈ আছে আপনি হানকে বেশি মানুহ খান্দু না ইটো মিস কৰি আছে They think, I will come here and let pastor pray over me. I will go back to home. I will sleep and I will rest. আৰু বেশি মানুহ কি ভাবনা কৰি গলে তো আচ্ছা ঠিক আছে মই ইতে আহিব পাস্টাৰ বা মই কি প্ৰাৰ্থনা কৰি वापस যাব আৰু মই ঘুমাই যাব Same person, 20 years, same believer. আৰু ইটো সেম মানুহ 20 সাল হৈ যাব হইলে বি সেম জায়গাতে আৰু সেম থাকিব Bonsai plant. তো এইটো ছোট একটু গাছ নিচিনা 50 সাল বেশি দিবি বদলি নহয় এইটো God didn't call you as a bonsai plant. ঈশ্বৰ পৰা আপনি এইটো ছোট গাছ হ'বলৈ কাৰণে মাতা নহয় You are thriving. আপনি তলে You are called to thrive. আপনি কে মাতা তলে ভাল ভাল হৈ কিনা যাব Bible says Joseph is a fruitful vine. It branches, runs over the wall. তো এইটো ইছু কি হৈছিল ঈশ্বৰ লগা মানুহনে কিনেকা আছে কলে তো একটা ভাইন নিচিনা আছে গাছ নিচিনা যোনটো ওয়াল বি পাৰ কৰি না যায় I seen in my place where there are big rocks are there, rocks. মই huge দেখিছে rocks. মই লা জায়গা ফানে তাতে ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ থাকে দে But there are certain plants even growing, trees are growing upon that rock. আৰু হইলেবি কোনবা গাছ খান আছে এইটো পাথৰ লগা ওপৰ দেবি তাহান ডাঙৰ হৈ কিনা যায় You know why? কিলে জানে Because of the roots, it can break that rock, hard rock. ইটো তাই লগা জড় তো যোনটো আছে ইটো জড় তলে তো পাথৰটা কিবি টুকুৰা
টুকরা কৰি দিয়ে It will break the rock and its roots will go down, and where the water is there, where the things are there, it will collect out of that. আৰু ইটো Wow. পাথৰ ডাঙৰ কিবি টুকৰা কৰি কিনা তাইলা জড়টো লৈ পানী থাকা জাগা দি যায় আৰু তাতে পৰা তাইলা তাকতো লয় Next time when I come, I will show you that picture. Okay. মই নেক্সট টাইম মই কিতা হ'ব মই আপোনাক কি Huge rock, massive rock, but plants, trees are growing upon that. ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ আছে হলিবি গাছ খান্দ ইটোতে ডাঙৰ হৈ আছে Let me tell you, nothing can limit your life. মই কৈ আছে আপনি হানকে ইকো পৰা আপনি লাগা Come on, touch your neighbor and say, nothing can limit your life. You are a success. Be faithful. Be in the participant in the church. আপনি লাগা পড়োসি কে হাত ডালনা কবি আপনি কি ইকো বি রুখাবো না পারিব হলিবি ঈশ্বর লাগা চার্চতে আপনি একটা ভাগ লবি আর আপনি ডাঙর হই কিনা যাব Oh, hallelujah. Come on, shake your neighbor. আপনি লাগা পড়োসি কে হিলাবি হিলাই দিবি Oh, hallelujah. 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 Let it go inside. আপনি লাগা Let it go inside. ভিতরে যাব দিবি Let it go inside. ভিতরে যাব দিবি Amen. আমেন The Lord is speaking to all of you, young people. Young people, I'm speaking to you. প্রভু পৰা আপনি হানি কথা কৈ আছে জওয়ান ছোকরা ছোকরি খান Come forward for the ministry. Come forward for the church things. চার্চ লাগা কাম খান কারণে সেবা মিনিস্ট্রি খান হেল্প মিনিস্ট্রি আগে আইবি ঘুরিবি Many times, young people will say, come on, ministry, that is for the elder ones. ইটো হেল্প মিনিস্ট্রি ইটো ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণে আছে Elder one will say, now is the time of the retirement. Let me relax and sleep. আৰু ডাঙৰ বুঢ়া মৰি আমা বাবা খান ব্ৰাদাৰ কয় আমি খান তো ৰিটায়াৰ হৈছে এটা জওয়ান খান ব্ৰাই কৰিব No, নাই come on. This is your time. কাম অন ইটো আপনি লাগা Young people, this is your time. ইটো আপনি লাগা সময় আছে Young people, this is your time. ইটো লাষ্ট দিন দে ইটো আপনি God is going to pour out His grace and His ability into your life. God is going to use you, each one of you. Be strong in the Lord. ঈশ্বৰ পৰা আপনি লাগা তাই লাগা অনুগ্ৰহ আৰু তাই লাগা তাকত আপনি কি দিব ইটো পৰা কৈ আছে ঈশ্বৰ দে মজবুত থাকিবি You are going to flourish. আপনি তোলে ফল I decree and declare in the name of the Lord, you are flourishing. Nothing can limit you. Nothing can stop your life. ইকো পৰা আপনাৰ লাইফ কি রুখাব না পারিব আপনি ফল ধৰি কিনা আৰু বি ডাঙৰ হৈ কিনা যাব Oh, you are branching out to the north, to the east, to the west, to the south. Every limitation, every kind of the obstacles, you are destroying it in the name of Jesus. और अपनी लगा ऋषि घोर Come on. ब्रांचेस खान दोले आगे पीछे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ साउथ ते जाए ऐसे और इको प्रावे रुकाओ ना पर वो सब लिमिटेशन अपनी भंगाई के ना जाए ऐसे Oh, hallelujah. I see that picture when I minister. I see that picture. The picture what the Lord is showing me, the tree which is growing upon that big massive rock. और মই जिता इतु कोथा মই कुरी আছে ঈশ্বৰ মই কি দেখাই আছে ইতু গাছ তলে যোনটো ডাঙৰ পাথৰ লগা ওপৰতে বি তাই ডাঙৰ হৈ আছে This is your life. ইতু আপনি লগা লাইফ This আছে is a time of young people. ইতু জওয়ান ছোকরা ছোকরি লগা সময় আছে This is the time of this generation. और ইতু জেনারেশন ইতু God is raising a mighty army of God from this church to reach out, to touch many hearts. You cannot be defeated in your life. अब Come on. इस प्राय इतु जगह प्राय इतु चर्च प्राय तो ले एक आर्मी के खड़ा कुरी ऐसे अपनी कान जाएगी ना पुंची बोले और अपना राज्य के डांगोर कुरी बोले कान माती की ना से Oh, hallelujah. हालेलुया Nagaland will never be the same. नागालैंड की तभी Dimapur will never be the same. दिमापुर एक ही ना था कि वो God has given that Nagaland and Dimapur into your hand. Come on. नागालैंड और दिमापुर अपनी लगा हाथ ते दिगी ना से Go and possess it. जाबी और लोई लो भी Come on. Look at your neighbor and say, go and possess it. अपनी ला Oh, yeah, Ramas. जाबी और लोई लो भी Hallelujah. I see the burden of the Lord is being imparted upon all of you. मुझे दिखिया से ईश्वर लगा जिम्मेवारी जुन तो भोज तो से ता अपनी खान की भी दी दिया से The season has come. इतना सीजन आई से You are going to shine for the glory of the Lord. अपनी You are going to shine for the glory of God. अपनी प्रभु लगा महिमा करने अपनी उजाला होगी ना जाबो Each one of you are going to be useful in the hands of God. ईश्वर लगा हाथ करने हाथ दे अपनी खान सब माने भी ईश्वर करने काम चुली बोले Whatever the lies the devil has attacked your past, the past is gone. You have a new strength the Lord is releasing into your life. अपनी लगा पास लगा लाइफ थी किमा में शैतान पर अटैक करिसे Wow. ईश्वर पर अपनी के भाग करिसे अपनी के रिलीज करना लुई जाए से Hallelujah. Hallelujah. Your Hallelujah. past is gone. Come on, look at your neighbor and say, your past is gone. अपनी
आपनीलागा ओसोर की कुबी आपनीला जा खाली जाइसे Your past is gone. आपनीला जा खाली जाइसे You are going to shine for the glory of God. आपनी ईश्वर लगा महिमा करने उजाला होइगिना जाबोले आसे Hallelujah. I see the Spirit of God is stirring your spirit. मैं देखी ऐसे ईश्वर का आत्मा पर आपनी लगा आत्मा की हिला There is a fire of God the Lord is imparting in this season. ईश्वर पर इतु मौसम ते आपनी लगा भीतर दे ईश्वर You are going to carry the fire. My brothers and sisters, I want to tell you, the Holy Spirit is pouring out the fire into your hearts. It's like a fire in your bones. मैं को ऐसे मला भाई बहनी खान पवित्र आत्मा लगा Thank you, जुई Lord. तो ले आपनी लगा भीतर थाली ऐसे और Oh. इतो आपनी लगा भीतर पर झुली ऐसे Jesus. Lazama takira manturiashma. Me zobranti alamo zomroti alama sekeriamdala. Quickly turn with me to this scripture. Oh, beautiful, फत करी नहीं beautiful. तो वचन ते आमी खान साबो Ephesians chapter 6 verse 10. Book of Ephesians chapter 6 verse 10. It says, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Ephesians 6 लगा 10 ते को ऐसे इतो लास्ट ते मैं लगा भाई बहनी खान प्रभु लगा ताकत ते अपनी ताकत थकी भी और ताला ताकत ते अपनी शक्ति ते अपनी ला मजबूत Bible says, the Lord says to each one, finally, my brethren, it says, be strong and in the power and the might of the Holy Spirit, the strength of the Holy Spirit. और इतो को ऐसे लास्ट ते मैं लगा भाई बहनी खान अपनी खान मजबूत थकी भी और इतो शक्ति पवित्र आत्मा ला शक्ति और शक्ति दे And say with me, Holy Spirit inside of me. आमिला पीछे दे कुबी पवित्र आत्मा मला भीतर Holy दे से Spirit is inside of me. पवित्र आत्मा मला भीतर दे से I'm strong in the Lord. मैं प्रभु ते तकरा से I'm empowered by the Holy Spirit. मैं के पवित्र आत्मा बा ताकत दिए से I have the ability of the Holy Spirit. आमी लोग ते पवित्र आत्मा ला ताकत आसे I refuse to be weak in my life. मेरा लाइफ ते मैं कमजोर न होबो Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु One of the trick and the strategy of the enemy is to always make you to think, I am weak. You are weak. You cannot do that. That's a deception. That's a deception of the enemy. शैतान Come लगा on. एक तरीका से ताई धोखा दिया लगा और इतो ऐसे अपनी के भावना करो दियोले कि अपनी तोले तकराना है अपनी कमजोर ऐसे कोई That's a lie. इतो मिसा आसे You are a brand new person in Christ. अपनी ख्रिस्त आते एकदम नतून मानो आसे You are the temple of the Holy Spirit. अपनी पवित्र आत्मा लगा मंदिर घोर तो आसे Come on. God is looking for your availability. ईश्वर पर अपनी तोले तैयार आसे ना इतो साय आसे God is looking for your availability. अपनी ईश्वर तो अपनी आसे ना नाय कोई ना And this is your time. और इतो अपनी लगा हो God says, arise. इतो डार्कनेस तो हरा ऐसे God says, stand therefore. Bible says, stand therefore. ईश्वर बा को ऐसे खड़ा करे भी और Stand. खड़ा थकी भी Take up the whole armor of God that you may be withstand in that evil day. और ईश्वर लगा सब हथियार तो बुखी लो भी ताकि अपनी तो ब्याह लगा दिन दे खड़ा थकी बोले Evil day, what the Bible says. Itu The circumstances, the challenges, what you're facing in your life. The Bible says, stand. 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 इतो ब्याह दिन को देखिए ऐसे अपनी खान चित्या दुख समय तामदे लोग पाए इतो तामदे को ऐसे बचन पर खड़ा करे भी खड़ा थकी भी The Lord says, stand. प्रभु को ऐसे खड़ा थकी भी Don't run. ना पोला भी Come on, don't run. ना पोला भी come on You can stand. अपनी खड़ा कुरुबो पारे You can stand. खड़ा कुरुबो पारे Oh, you can stand. अपनी खड़ा कुरुबो पारे When you stand, चित्या अपनी खड़ा कुरुबो God is functioning through you. ईश्वर तो अपनी लगा द्वारा पर काम करे ऐसे Bible says when God arise, बाइबल देखो ऐसे जिता ईश्वर तो उठे enemies are being scattered. शैतान खान दुश्मन खान When you stand by faith, जिते अपने विश्वास दे खड़ा करे I'll tell you, God is racing through you. मैं विश्वास करे ऐसे कि ईश्वर Come on, people of God, God is racing through you. ईश्वर तो अपनी ला Oh, hallelujah. God is racing through you. ईश्वर तो अपनी ला द्वारा खड़ा करे ऐसे That's why the Bible says, इतु बाइबल पर को ऐसे let the weak say, I'm strong. कमजोर मानु खान ताकत ऐसे कुबी Come on, thoughts may come, oh, I'm weak, I can't do anything. You know. भावना है बोला मैं कमजोर ऐसे मैं को कुरुबो ना पारिबो But the word of God says, बोले भी ईश्वर को था कोई if you're feeling you are weak, Bible says, say, I'm strong in the Lord. जुते अपनी महसूस करे मैं कमजोर ऐसे को ना महसूस करे गुले बाइबल देखो ऐसे नॉय मैं ताकत ऐसे Come on, say with me, I'm strong in the Lord. I'm strong in the Lord. By the power of the Holy Spirit, I can accomplish what God has called me to do. मैं ताकत ऐसे जिसु दे पवित्र आत्मा लगा शक्ति प्रा
ঈশ্বৰৰ পৰা কি আছে এইটো কৰিব পাৰিব Let me give this word for you. মই আপুনি কাৰণে এইটো কথা আপুনি কাৰণে You ৰাখি will দিব accomplish what God has called to do in this generation. In this generation. ইটো লগা In this generation, you will accomplish what God has called you to do. মই কৈ আছে আপুনি খান ঈশ্বৰৰ পৰা যোনটো কাম কাৰণে আপোনাক মাতিছে ইটো লগা পিঢ়িতে জেনাৰেশ্যনতে আপুনি খান কৰিব Enemy cannot stop you. দুশ্মন আপোনাক ৰখাব নাপাৰিব Come on, you are unstoppable. আপুনি ৰখিব নাপাৰে Oh, Shamana Karamoshi Andere. Lemra Shomrati Alamo Zomrati Amdala. I see something is stirring in your spirit. মই দেখি আছে আপুনি লগা আত্মাতে কিবা The power of God is here in this atmosphere. ঈশ্বৰ লগা শক্তিটো জগাতে আছে The glory of God is here in this atmosphere. ঈশ্বৰ লগা শক্তিটো হাৱাতে বি আছে Say to the Lord, Lord, I am willing. প্ৰভুকে কবি মই ইচ্ছা আছে Lord, I am willing ঈশ্বৰকে কবি আপুনি মই ইচ্ছা Lord, I আছে am willing মই ইচ্ছা আছে প্ৰভু to do what you have called me to do. আপুনি মই কি কাৰণে মাতিছে I will never look back in my life. আপুনি পিছে নাচাব I will never look back. কেতিয়াবা পিছে নাচাব Oh, Rarabasenti Alamante. Leri Arabo Shabarante Reli Aramo Suri Alamante. The glory of God is here in this place. ঈশ্বৰ লগা মহিমা এইটো জগাতে আছে